And hiding out of the red corner, wearing white, trimmed with red letters, and officially weighing 249 and 1/4 pounds. He captured Olympic gold in 1988. Now, as a professional, he has 39 victories, including 30 knockouts and 3 world titles. He has 2 defeats and a draw, all by way of rematch have been changed to victories, making him one of the few men in boxing history to have virtually defeated every man he has ever faced. Ladies and gentlemen, from London, England, presenting the 3-time world champion, the linear, legitimate, and universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, It's caught in the crossfire. Sabre no dressing so the same shit. Sabre na tashi. Papa Sabre no na dressing no. Na ye because minyeska na no makoto store atade yi bi. Ne na ma hye eseya na me de egu baabi. Ne ebu onso anu makope togo de ni bi ahye saa. Hanti dressing no de na me hye dan dressing no. Na so na ye normal. O heka to so e utire yi na so. No so uma anu makotwa. Na mum na ma ya ase na e me de. Aya ase de no. Na ma ya ase e me de pa. Edwaman. Ye. Papa edwaman. Ye bodu no. Ema. Pisim wo mo. Eja. Mo Waju. Mo nyami jira. Tell me your master. Nyami jira was. Mo. Di Sabre no. Na mo strosi e be chimti mo be ka kumase na onua no koye. Na oba panyin no wo eho. Ana meme wa ha. Okay. Nti meme ye wie sa na meme ba ha no de wo ho. Sa na netie. Okay. Nti we no o sa ko bi mu. We chi. Papa no kre. Ye be kumu nkrofo ewum. Nti ye kumu nkrofo wo mu no kwasem. How le nkrofo? Eye China fo ni bi. Afi na akoye se ye ni saa no kro no som na nte ne mantammofo nso ani ba gye de ne ye no mmom sua ye na mmom no ntimi nya ne se de ye no enti wo mkwa ne ekubi omkwa ne ekubi ne ekubi ti no kra ema ehu bo me ti hu bo me ma 2011 to 12 mu mi si gina se ne mejai iti afi mi sori ana mi tifi na komo nso de ana ede me skanasa na mi tifi kom ti mi temi sa papa na mi tifi sa anti ene wo ma na mi tie ti Adom TV ne omu radio no sa ene mi di mo sa ni bu anu bia bi preach na ma tie bi man ko bi man san ko bi bi jai Sabre na okoto moto ni ade na osika okro no obo ani galam se nyina no o capital to nkunya no bibia na osika kakra da bank sika na mo da bank kakra ye opipi dupe kani sika no masa eno na ne da ho a na we 60 ti me di 60 no mu no ana me de 10 ko 20 60 ne me di ni ntam kra ma hu ta me san ye baba na ma pe mu so na ti sen oba tak ben eno no minya oba wo to kakra ni nufu a na mafa ntini ye me pem no na me ne ko ana na nya ba ko nso na me fa titia na tintin wum titia wum kokko no na ye na me pa eno no bu ho na ye pintima me nto ani bu nso na ye original ne fra na emma nso no na utimi ne mienu da bom na me nsa anase bia uchichim we ba no pa awia anwumre na nso say na omko e wo ho ana papa na no na koye protocol ewumu a ene ede mitimi pembe mienu bom ewumu a mitimi pem yensa bom ene ewumu a so bo abaako na mafa ni sa wow di we no nyina say na o yin say emma ekun wo ho pen no kre emma nhye dan minim no kre
because na wait ya enti man shida hunu ma no mo ko me ho saa ewo saa bere no na ohwa saa bere mu na no ma utimi do botiko ka fo no sisi ana do bese mesisi ko animu bese ebaburu aduasa protect 30 die babu na utimi de man bi di nkomo sa adan de bia opemisa ana opemisa ebi be hia mo hu se omu mienu na mo yesem na mo ina mpra there be eno die ma anya ni sa because na baby awo tell me the moto na ebe fa wo enti me mefa wo a ana me hyeda nti kuma se ewuma na mekọ ewuma na maba enti wo wunim ta ma maba enti de obehu anse ma be fa wo na me de wa besi me wi ana me san de wo kọ ma pen bibi sie a wonu ho ana no kre ma pen mu no BBC no me benya enti de baba so ni bi me san benya white enti no kre na me hye ade a abu na me be ma no achim enti achimu saa na me hu na mane na me hu de menye enti sabre nso na ekom nso de me na me jai krono na me wa ho kyerem ana baba so yin so saa de no ho abaji mu enti na afedie na ba bia me da na no den pa wow enti ne edru ba bia mani nya akoi ana ofru bia na oma ebi se si na edi dra no kre sika no sign ti sika no sign na me ma no so asa ti afi bi fra omo a na mi hyede nya ne sha because of obeba no nye sika ma no enti wo frɛ no kra na me kai bi kra me go fa ba ko bi be hye ho a afi na mi nye sika me de be wana ko enti me dwane ja no oba no mi dwane ja okọ night club na ko hu omo ana na street so na hia wo mo ana no mo ye se bia hia wo fo na me kɔ echini ti se bia wo mu di agro bi wa ha na me kɔ ebi amene me namfofo ya kɔ sport we mu na me hunu wo kro ni so na me ne na kasa wote ase pe na afi me ne na tu sa na mo wow itino yamra wa chi wo chese ye kunkum nipa ibe kunkum na woni emu bia na no kre me namfofo mienu aminim wo mo pa mo so nimen baako wu ye de na minim mpo se wo ye adwuma ne bi owu ye na ma me behu se wo ye adwuma ne bi ana baako odi ho nso de on de mu ye adwuma no emu se ye still no de oye no mu guso a mu ye kra mu nti se odogo bi kra enu abenso that time na ye hu efi se wo kwa ha na ade chena wo sa akọ ho a because o mani ada o mu so ba no mu nchekene sa o mu de mutimi ko fa akosa ani na etu no aye adwuma wo mo so good brasa ehu we nyina bo wo no ono bra ne di komo so o mi nyai oji tumo na wanye anto me ni di nkomo so o mi nyai na me de me hu ni se dwumadi na ye di no empempen so na aduru no ye nyai na ewu a ansha enti memoa but me ne kai no ante ma se wono de okaso onye na adwen se o janti meja ide am nyai enti me de me hwedi hu bo me ana me de me di jai good na udi jai no ses kana shi wo dem ne mane ade na wa han wo tonton wo free dan ni mu wo ye den wo sa ka obi mu ye to so de si wo bra bom enti papa no kre e ba sha no e ma me be jai bibia enti na asofo no kasa ebi preach a ebi no mu a omo ye papa no a omo kasa eto asomu no omo ka ma metimi hu afutuo bi a omo tuo no e ma me fai enti e ma me da mu nyema nyina me ba be hu se da bi krono na me de toto enti ne meton kokko hye Burkina Faso afi ba ako ene kakra me ko hye ho anti me baaye no na afi de me be sachira akra se afi de me nya sa adwumadi no Burkina Faso hokere na ko kana nhwia na se manko kana nhwi na me fada wo ho enti na okotena ho kakra enti me ko no ho ekoko boaboa no kakra ana me sanso e de bai enti ubai na be sakra ti me bai na nie me be sesa ma adwene ame be fa no kre obi a metumi fo se ni na mum da bia na mete me a me betena ase ana me a me be hwe di na me hu se de me ye no enye
because na me tie preachings na omo ka no e ma me behunu say wo ya ade we a enye wo ya ade we a enye ye gya no mo a omo tete ho a na omo wo efutu omo nim enema ye papa ene bone no na omo futu na me nso me fa bi nti me ba be nyina so sem e wo omo futu kasa ene mu ana me be hu se da bi de me ye no o se me sesa kora afri enema ye sa bone no ana ma me di be gyae. Good. What is we now? What me Yakwanya Kosofu be? And now, Jimmy Diokasa and Nasi. No good is uncle, Momo, yes, see, I do up to see the Yama to tell us. No question, man, Kosofu biaho. Na me call crassy. A year be an unbokro. It's me call on a me call me who asafubi. Omba any almost or more balmy in yeska. Omobe Juma, tia Juma no, and more your no. Ano mudi bi asafo ne me de me ho kɔbɔ wo ti me de wo me ho bɔ wo no afi wo ma me kan manu mu asɛm e wo radio so information center bi e wo me kan manu mu asɛm wo bɔne a madi no so sɛ free na kro yi mu sɛ mu humi a masesa ma adwene afiri me dwumadi a na me di no mu free na kro yi no maba enkwagye ho nti free na kro bi a humi ma mu humi sɛ anka ne dwumadi a na me di no saa na me guso a me di nanso still na no na me nyansesa me nyanhunu no kra ne nwie enso no saa be nim timi gina ye enso still na me da so every man ne kakra na me da so no mu nsan so kakra You want Janina? timi jai ni nyina Then a short amount to be Janina, said then away. mo no kwasem de share me dia me timi jai ye me ba be share evangelist bi na me ni no kasa e wo wurade asem ho ono be hu na me ye sofo na me ni mo hwere no no nso de onim kan kakra enti me yonko nso no me ne start agrodi a che na otu kwan enti ono ba be nya wurade asem mu enim de kakra enti da bia na me kɔ ne nkyɛn si ye nsua de adesua ni mu no ana me be hunu sɛ saa de wei bible sɛ nye saa de wei bible sɛ nye saa de wei bible sɛ ye sɛ wo de ade wei ka bɔ wei mu a ɛyɛ papa wo de wei bɔ wei mu a ɛnyɛ eti me ba be nya ensɛm no ana me be gye ensɛm no wo bible no mu a ɛsɛ ye papa wei ɛyɛ wei nye no me ba be gye di ana me start sɛ na me tu mu ana mo me platiste sɛ bibi ti sɛ obi bo asom a ɛmɔ ne bi enti me benya agidie bi sɛ na free na kro me pia bonti na obi tia me na so me ntia ne bi me hyɛ me ho so ɛwɔ saa de no mu ampa me hunu bibi wom me be hu sɛ na agidie ne sɛ ade me hu ye manyam ani da so ani free na kro sɛ enyi yankopɔn ni na asɛm so de a ani na asɛm ni me ba be di so obi bo masom a me mɔ ne bi obi didi matem sɛ kwase akora na maten na matu no fo sɛ me nua da bi enyi sɛ na me ben twere no da bia na me kɔ ne nkyɛn sɛ won kyerɛ me kan ana oka kyerɛ me sɛ bible de ewurade asɛm na ma yɛte ase sɛ yɛnkyerɛ obi kan na mmom wɔno ade ne ho nkonkron no bɛkyerɛ yɛ kan enti wɔka saa sɛ merɛ hɔ yi meka sɛ abrantie sɛ wɔn ne me kan deɛ me ntena sɛ nanso me nya agidie bi sɛ bible so wɔbɛkyerɛ me deɛ na bible na ankyerɛ me enti da bia na me bɔ mpa yɛ sɛ ewurade sɛ wɔn kyerɛ me kan me bɔ mpa yɛ saa ma ho nkonkron a yɛka sɛ ho nkonkron no me ba be hu sɛ ɛyɛ no kra sɛ ho nkonkron timi ba nipa so na emma wo so te sa akom na mmom eba wo so a eye nyansa papa a woti wi eye otwi no ko odifo kwabena sale hon konkron ti wo me nya hon konkron no me ba be hu atenka bi sɛ obi ti wo mu Nti saa sima wo kan nya de na wo de ye adwuma wo kwa sori anase wo aka so wati bi no kra papa ɛna me ne wo kasɛ makonsoni bebre majai adenti efi sɛ enya no kore na nya no kore ensole na aye kɔ no kore nim adenti papa no kore Yesu Kristo ayidi na chi no enne wonte asole dan a nipa de ne nsɛsi no wonte mu de sato so mi no ye hwɛ twere no mu a ye bible yi mu a John 4:20 na mitie ensɛm a ebinom ka na bi ka sɛ anka ne na bosomsom na ne wo papa okenka John 4:20 wo se ye gyanom sɔre wo bi poyi so anka ne no mosom abosom ye fɛ na bosomsom no mosom abosom no mu no ana mo tan de ba Jerusalem temple
Solomon ni si saa sole dan no ana omo ba be som ho nti omo gyae abo som no eba Jerusalem temple no mu eba be som ho nti omo be som ho no afi ne nya atwom ene ne yo bia na omo ye that time no so anko Jerusalem temple no mu a na onyankopon ye Israel nyankopon no wontimi nhunu na do na wontimi nya ne hunim de ne mu nyansa na wonya bi this wako sa Jerusalem temple no mu ti said ye ene ye kwa asole ya na mum ena meme ne wo kasai etoso osom etoso miensa ena som meme ne wo kasai etoso miensa no ena ye nsom ne said ye yadwale ya kwa asole se ye kosom nyame da bi nti ena wo dwale se wo kwa asole a obuanye Israel nyankopon no ana Yesu Kristo no obewu asenua no so no enye ono na wodi nachi papa me ka no krebi meti hoi me ye nipa meti wei sesi esi nyame honhom ntimi mu a papa de honhom na timi mu eye bonsam enti ya sole dan mu aye kwose ye kosum nyankopon no eye honhom mienu na edi efurisa ne wo asase so senye nyankopon a efiri bonsam ana bible na kase onyankopon no nte edan ya nipa de ne nsa asimu enti saa sole dan na ye sole aye koho se urade fie ma na enye ntie wo urade fie no hwan ne te wo eye bonsam okay ne mum enne som ne honhom mu som se wan ko he me pa na se dwumadi awudie minnim da wonnim meda nanso honhom no timi konete etimi me betena se nyame asem kan asem bi se onipa ntimi nya bibi agesi nyankopon di firi soro amanansa bibi aye papa bi anipa be ye no nyame amfa amana wontimi nya enti no kwase mo hintasem se enne som aye omu etosom yensa eye honhom mu som ana honhom mu som no ente se ni wade ni ye dwale akotena se ye kosom nyame ni ye boye nsem ni ye bom paye da bi papa omu di agoro na no krahin tasem no se ubra wo ho ase na wutie afutuo ye gyanum afutuo ensole muye bibusa panyi bi o ka kire me se saa bere no na nsole ni oman yi wa e ga na yi musa ne bi ni hakra nanso ne ye gyanum tufo ema krono ejai adwaman ne susu na wo ho ne susu okofo obi ade wo na fuma na usuro efise wonim se ade wo fa enye ubejai nanso na emfa ntoto ho sese ne tie enti na ye hwe Yeremia 6 verse 16 na wose mo nko gina okwan no so na mo hwehwe tete atempon no de okwan pa wo no saa kwan papa no eye asem a Kristo ne de baaye na mmom wo de baaye ne ya amfa enti wose sa wo dom ye di mahede so ahede no ene sese obi ade da ho amfa ensisi wunua eni obi yire nenne ye mfa saa eno do yonko te se wo ene wona ne ti asole dan ba akumu a wo from ho Kristofo enso papa echimoden o ka mienu ko mani nua ba akondem no mfa ma no owo factories ewo sika billions papa enso ohiyani da so te asafo na wono nso wo mu ti wo ba ka kire msi nyame so ma o ye trofo ti ba cho wo sombia oko anaso wano ha seti papa no kre me kenya me asem e kire ewiase nyina se behunu no kre efise Paul no ani asole dan Peter no ani asole dan Paul amanfo se Paul asole dan oboa du bi obeka se bi aboa Paul ba Ghana no obeka nyam kopon asem a kire Ghana fo mo se samwa dwene no okwa no atwere letter de abre Ghana fo efiso eti se Kumase Galatians eti se eti ubeka kire me se ya asole a woboa eye nipa atimu no ti wo begidi a wo ba beka family no ho eye Christianity family no wo beka ho nti bra wo hu nyame no nua no so na kosesa me nua no kre wono de onfa nyame oda so wo adwaman no na krono no de wo so wajai eti obo na bra bo no sede wono ape ne mum onfa nyame de wo mo no na okọ no to mo foso hu sen no kwasem de di adansi mi etimi hunu se onyankopon hu na timi abetena obi mu no enya me no meka se me ye sofo enya me no meka se me ye kristoni na mum a eduaba bi ebe me mu no ene beda die me hu se nipa yi wo ye kristoni nipa yi wo ye sei ntunya no
mini ano wodun kwa osisi ana me okase Ono on fa na me. still won fa be mi guso mi tu no fa so won fa wo so wo be fa Se no se na ni basi hu. papa no Kre kre ba bia no. E na obewura Kristo sun ana be fa nyame. Abebo no se be siti e. no kwasem enne enipa hu me se Kristo no ana omuhu no efise de ti Kristo no mu no ebi nso temi mu de Kristo no ka no me nso ma ebi pie free me mu ba a me nso me ka bi enti enne Kristo no abetena me mu enti me ma be ye edan no eye ankane temple Jerusalem temple no aba abetena me mu said the 1 Corinthians 3:16 ka no se munim se munipadua ne asole dan no ye mu ne nyankopon te enti se ne nyankopon ne temi mu dia aduaba na meso no e wo se daadi te se nyamesu Mo me da se epi. Whatever ba bia na wo any baby obi dru sisi ya. So the go insani nia, the go skill so the way koko. So mo bi da. We koko the go insani na wo gina. Na baby ana wo kan no so the go skill so mo dey na betwi yakọ. no kwasem anka ne na me wosika na mitimi ye de mepe na so na mini ahoto na so na se mi kuta 2 cedi kra na e sika ma me enne mi wani je me sa wo nyansa me sa wo nimdie wo nhunumu mitimi eboa me aboa me pa mitimi tufo penyina wo chen me mitimi tu ne fuma ne fa ka penyine ne ozen ko no mom tumi me fo no na mom me ma be nya nyansa honhom a mitimi di tufo etimi siesie awade e ma ntimi yeyi Em say enkomo no ade esan no kre but e be sia ne ato so da bi oda bo ma ona ehwe ye nyina no wakasa pa na so atoma koma so mi gidi se ensem waka ebet me de asesa obi ye wo ye nyina no inu hu bi wo ho no kre wo no hu pa papa no kwasem se me kase me nu me hu ana me boa efise krono eti se wudi obi wo kapra na kokkoje a ebia ne kapra aka no okkoje a waham wakuno de me ye me kai boni me di ye nyina no me transi na me bom ani na me yisu ukum ni papa ya nkum nipa nanso honhom fam ni minim se me kum nipa na mankum efise ubetimi akwaje obi ade no de ahomete awu enti memi de mankunu se makuno na mum honhom fam ne de minim se me kun na wawu na wangu enti ani so ne de mankun bia na mum honhom fam ne de urade nenim ti be sina obi ani ho a no ye gbon ba bi sa no hu se eye woni paso sina ba ya odo je se no kwasem emma ne bia me ko ho a omu ebi hum ya omu ana kro no so kra no mai bi nso hu me pen ana me yani abre ani eje na ba bi owo no wa na ne hu adi am ye hu no enti da bi ohu ya wo se nkrofo hu ya nkrabo ne pa o e kire ana me ba be hu ni se sa wo hu ye e wo biase enti no ho enti papa ka enu hu ho papa no hu ho afutu be na de mo na hwe nyina no kwasem afutu a me de ma obia ne hye onhwe na brabo yi wontie ye janum afutu o se di odumi na janane na ne kan ya bedum osum ka bibon penyini bia wanyini sene wo a wunyansa e wonimdie wonhunumu no keka meme nko a bra wo ase na kɔ ne nkyɛn agya ɛyɛ den na wadru mpempenso sei tumefo na otufo a wafa na wofa me wogidie sɛ afutuo ne betimi aboa wo efisɛ saa bre no senka me wogidie sɛ senka menya wo hyɛ so afutuo anaka menya afutuo ntentententem a enkeboa me na mmom die urade beye bia na ye yemfa sedan ma otwedi ampon nyankopon na mmom eye me ya se de me ye no still obi nso da so wo ho a wo humi a wo humi se de me ye no wontimi mpepa ma ne infinity mu da eye ne ya ti de ba yi na watimi akọ yi ho de a church na for se Ghana for so brebi se bi na me ba ya
be ye we na dey ma fanya me na se be ka mbɔ nya kyerɛ papa no kwasɛm about you no kwasɛm kuro no so deɛ makɔ ne mmom sɛ metry sɛ mekɔ China foɔ no hɔ ani wo medoso be wow na so ka so won ku nipa be me wa fi sɛ be o camp si nipa be na o susu kuratu isa o susu mu gana na mo so tu be nipa no no enya dia o tu fa wi mu papa no kwasɛm Lucas won ku nipa be me wa nwanwa ne sɛ ɛfiri sɛ ɔmo ba no na ɔmo nkuratu yɛ ne yɛkuta ɛti me deɛ mede hwɛ ɔmo soro ana meto nti ma obiara suro yi so ɔbɛba me kan sɛ ne nyinaa mu no ni wa dwun so ku nipa Ethiopia business da dabi afa tu amo obi aso ya afa tu amo obi ada good yɛ ne nkɔmɔ no bi si ase na Nyankopɔn wa report no side atoa so Bible na ken kan na hefa pa na wani gye quotation bayi ɛna wani gye ho pa na hon de na okay quotation me mani gye ho pa no ɛne sɛ memi no mi enu yɛ nipadua no yɛ asɔle dan yɛyɛ mu ana Nyankopɔn tie yɛ ni asɔle dan bia wo baabi foforo bio asɔle dan bia ka bia no ɛnya asɔle dan na mmom bɔnsam na te ho enti yɛnhwɛ yɛ nipadua yi na yɛmfa mo abrabɔ a ɛsɛ na ɛfata na yɛbɛhu no twadi ampon Nyankopɔn na ne ho asɛm a yɛ Bible na yɛ book ɛwɔ hɔ a obi ehwɛ mu no wobɛtumi ehunu na wanante mu nsɛm no so wanya waso abapa o quotation bi wo ma wani gye ho quotation se bebre kwa na wo ma mani gye ho one quotation wo ma mani gye ho 1 John 3 verse 9 going no wɔse obiara Onyankopɔn awo no wontimi nyɛ bɔne ɛfiri sɛ Onyankopɔn su ɛte ne mu enti sɛ woma ho kwan ne Nyankopɔn wo a wontimi nyɛ bɔne nyame su ɛba bɛtena wo mu good minia that's a piece boy come on 2 years mati afofo so be sai no what you say na chuma sorry asɔle deɛ papa asɔle tie obi a wate asɔle bia no emfiri Nyankopɔn arenti ɛfiri sɛ Onyankopɔn ensoma obi aso wɔnkɔte asɔle arenti asɛm wɔde maa yɛn nsi yɛnkɔ kansɛm pa no deɛ ɔbɛsakyera na adwene ɔbɛgye adie no yɛmmɔ na suni yɛmfa ne nhyɛ agya ne ɔba no nkonkron ne nsa na yɛde yɛnto aso nyɛ adwuma nti wo no wo kurom a wote wonni asɔle enso wo sene deɛ obi a wo asɔle ɛfiri sɛ nipa etie wo ɛnɛ sɛ woka kyerɛ obi aso wɔnkɔtɔ gɛle na ɔmfa awuduro mu na wɔnhunu no wonni na obɛnya na yɛaresa a wɔbɛyɛ commander de be sia se be sa to aso de akra medasi Nyankopɔn ka ho okay It's caught in the crossfire.